गरीब महिला माने पाइबे 5100 टंका। एहीपरि आवेदन करंतु। महिला श्रमिक सम्मान योजना देखंतु राज्य सरकार और केंद्र सरकार तरफ अनेक सारा योजना महिला मानक पई रहिछि। जेमितिका आपण मानकर सुभद्रा योजना रहिछि, ता सहित आपण मानकर रहिछि महिला सम्मान पात्र योजना, लक्षपति दीदी योजना, एसएचजी ग्रुप माध्यम 5 लाख टंका पर्यंत बिना सुदरे महिला मानक दिया जाउछि। सरकार तरफरु महिला मानक पई अनेक सारा योजना कार्यकारी करा जाउछि। काहेकि ना केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तरफरु महिला माने केमिति आत्मनिर्भरशील हेई परिबे सेथिपाई एही भली सब योजना कार्यकारी हेउछि। आसंतु जानिबा एमिति एक योजना रहिछि महिला श्रमिक सम्मान योजना। तो एथिरे आपण माने केमिति कोन आवेदन करिवे, केते टंका आपण मानकु मिलुछि, जहार डिटेल्स एही वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकु स्टेप बाय स्टेप जणाइबे। तो सेथिपाई आपण वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु, जहा फल रे आपण जानि परिबे, बुझि परिबे। चैनल रे जदि नुआ करी आपण वीडियोटी देखुतांती ताहले वीडियो को लाइक करी, चैनल को सब्सक्राइब करी, पाखरे दिवा घंटी चिन्ह को दबाई दियंतु। कारण सरकार को तरफरु नुआ नुआ योजना विषय रे एवं आपण जो योजना रे शामिल हेइचंती तार नुआ अपडेट आपण आगो पाई परिबे। महिला श्रमिक सम्मान योजना देशर आज मध्य अधिकांश महिला कठिन परिश्रम करने सत्वे सेमानकर मौलिक आवश्यकता पूरण करने को संघर्ष करुचंती। एही समस्या को मने रखी सरकार समय समय रे महिला मानक पाई कल्याणकारी योजना कार्यकारी करि आसुचंती। एही योजना गुड़िक मध्यरु गोटिए हेउची महिला श्रमिक सम्मान योजना, जहा अधीन रे प्रति वर्ष श्रमिक वर्गर महिला मानकु आर्थिक सहायता जुगाई दिया जिवो। आसंतु जानिबा एही योजनार लाभ एवं उद्देश्य कौन रहिछि। महिला श्रमिक सम्मान योजना अधीन रे पंजीकृत कर्मजीवी महिला मानकु सरकार प्रतिवर्ष 5100 टंका आर्थिक सहायता प्रदान करिवे। महिला माने एही राशि को सेमानकर आवश्यकता अनुଯାयी व्यवहार करि परिबे। ताहा पिला मानक शिक्षा पाई खर्च करिबा पाई हेउ, परिवार खर्च पूरण करिबा पाई हेउ, किंबा स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता पूरण करिबा पाई हेउ। एही योजनार उद्देश्य हेउची कर्मजीवी महिला मानकु आर्थिक सहायता देई सेमानकर कठिन परिश्रम को सम्मानित करिबा। विशेष कथा हेउची सहायता राशि सीधा सड़क महिलांक बैंक अकाउंट को स्थानांतरित करा जिवो डीबीडी माध्यम रे, जहा द्वारा कौनसी प्रकार अनियमितता किंबा दुर्नीतिर संभावना रहिबो नाही। आसंतु जानिबा एही योजना माध्यम रे केउ केउ महिला माने शामिल हेई परिबे, एही योजना रु केउ महिला माने लाभ पाई परिबे। वर्तमान एही योजना अनेक सारा राज्य रे कार्यकारी मध्य आरंभ होईची, किंतु एहाकु दृष्टि रखी समस्त राज्य रे लागू करिबा पाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलित समय रे योजना मध्य चलीची। महिला श्रमिक सम्मान योजना केवल महिला मानक पाई डिजाइन करा जाईची। श्रमिक श्रेणी रो महिला माने केवल एही योजना रो शामिल हेई परिबे आ एथिरु लाभ उठेई परिबे। जो महिला माने श्रमिक हिसाब रे काम करूचंती, अन्य जगह रे मूल लागुचंती, तो सेमानक पाई एही योजना बेस प्रयोज्य। देखंतु एही योजना रे शामिल होबा पाई महिला श्रम विभाग रे पंजीकृत हेबा बाध्यतामूलक एवं पंजीकरण अति कम रे 1 वर्ष बयसर हेबा आवश्यक। केवल श्रमिक श्रेणी रो महिला श्रमिक माने एहार लाभ नै परिबे, जेतेबेले साधारण वर्गर महिला किंबा नियुक्ति प्राप्त महिला माने एही योजना पाई योग्य हेबे नाही। देखंतु जो महिला माने साधारण अटंती सेमाने मध्य सरकारी कि बेसरकारी जगह रे नियुक्ति प्राप्त करिचंती, सेमाने एही योजना रु लाभ नै परिबेनी। केवल जो माने श्रमिक हिसाब रे काम करूचंती, तो सेही महिला मानकु एही योजना रे शामिल करा जिवो। आवेदनकारी नाम एवं विवरणी श्रम विभाग रो रजिस्टर रे सठिक भाव रे लिपिबद्ध हेबा उचित, तेबे ही ए योजना रो लाभ सुनिश्चित हेई परिबो। जदि आपण मानकर डॉक्यूमेंट्स रे कौनसी तथ्य भूल थाए ताहले एही योजना रे आपण माने शामिल हेई परिबे नाही। तो सबुठारु विशेष कथा हैला आपण माने
ଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ ଯାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ରେଡି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ପାଖରେ ଏହି ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲେବର କାର୍ଡ଼ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ରହିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଇଏ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆବେଦନ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆବେଦନର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି, ତାହାର ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ନିଜର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯୋଜନାଟି ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ହୋମ୍ ପେଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଇ ସେବା ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇ ସେବା ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶ୍ରମ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ଲିଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶ୍ରମ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରି ଯେତେବେଳେ ସେହି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏହାପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପୃଷ୍ଠାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଏହି ଅପସନ୍ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଠାରେ ଏକ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ସତର୍କତାର ସହ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ, ଗାଁ ଠିକଣା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ, ଏଇଭଳି ଆପଣ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଦେବାରେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସଫଳତାର ସହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ ସ୍କ୍ରିନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଆବେଦନ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ। ଯାଞ୍ଚ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ 5100 ରାଶି ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସମର୍ଥନ। ମହିଳା ଶ୍ରମିକ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦେବ।